सबु शिक्षार्थी को स्वागत जनाई आजिर शिक्षण कार्य आरंभ करुछि। एही भिडियो रे आम शरीरर अनेक गुणर कथा रही। अनुरोध भिडियो पूरा देखि सबु प्रश्नर उत्तर मन रखिबे। चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, चर्बी जातीय खाद्य रे केउ गैस थाए? उत्तर, जबखार जान। परवर्ती प्रश्न, आम अस्थि कोश गुड़िकरे केउ प्रोटीन थाए? उत्तर, ओसिन। परवर्ती प्रश्न, आम शरीरर केउ मांसपेशी स्वयं चालित? उत्तर, हृत्पिंड। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर केउ अंश शरीरर ताप को नियंत्रण करे? उत्तर, डायन्सिफाइड। परवर्ती प्रश्न, केउ प्रकार टिश्यू संकुचित और प्रसारित हो पारे? उत्तर, पेशीय टिश्यू। परवर्ती प्रश्न, आम मस्तिष्क रे थिबा सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि किए? उत्तर, पीयूष ग्रंथि। परवर्ती प्रश्न, आम मस्तिष्क को केते जोड़ा क्रानियाल नर्व जाइछि? उत्तर, 12 जोड़ा। परवर्ती प्रश्न, फुसफुस रो बाहर आवरण को कौन कहती? उत्तर, फ्लूरा। परवर्ती प्रश्न, आम हृत्पिंडर आवरण को कौन कहती? उत्तर, पेरिकार्डियम। परवर्ती प्रश्न, जीवकोशर समस्त कार्य को केउ अंश नियंत्रण करे? उत्तर, न्यष्टि। परवर्ती प्रश्न, केउ रासायनिक पदार्थ वृक्क रे पत्थर सृष्टि करे? उत्तर, कैल्शियम ऑक्जालेट। परवर्ती प्रश्न, रासायनिक दृष्टि जीन गुड़िक केउथिरे तैयारी? उत्तर, डीएनए। परवर्ती प्रश्न, आमर केउ अंगरे जीवन सारा कोष विभाजन हेउथाए? उत्तर, चर्मरे। परवर्ती प्रश्न, हृत्पिंडर बाम अलिंद और बाम निलय मध्य किए अछि? उत्तर, माट्राल भाल्व। परवर्ती प्रश्न, केतोटी परदा आम मस्तिष्क को आवृत करि रखिछि? उत्तर, 3टी। परवर्ती प्रश्न, जणे वयस्क व्यक्तिर मोट दांत संख्या केते? उत्तर, 32। परवर्ती प्रश्न, रक्त रे केउ उपादान जोगु रक्त लाल दिसे? उत्तर, हिमोग्लोबिन। परवर्ती प्रश्न, जणे वयस्क व्यक्तिर केतोटी कल दांत थाए? उत्तर, 12टी। परवर्ती प्रश्न, आम आखिर लुहरे केउ जीवाणुनाशक पदार्थ थाए? उत्तर, लाइसोजाइम। आम लाल मध्य से लाइसोजाइम अच्छी। परवर्ती प्रश्न, केउ आभ्यंतरण अंग को ब्लड बैंक कहा जाए? उत्तर, प्लीहा। परवर्ती प्रश्न, हृत्पिंडर काहाकू पेसमेकर कहा जाए? उत्तर, साइनो आरिकुलर नोड, एसए नोड। परवर्ती प्रश्न, रक्तर ग्रुप किए आविष्कार करथिले? उत्तर, कार्ल लैंडस्टेनर। परवर्ती प्रश्न, आम हृत्पिंड मिनट को केते थर स्पंदित हुए? उत्तर, 72 थर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରୋଗ ବଂଶଗତ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ହିମୋଫିଲିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମାରେ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ? ଉତ୍ତର, 90 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର, ଭିଟାମିନ୍ କେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର, କ୍ୟାଲସିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରକ୍ତରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ଲାଜମା ରହିଛି? ଉତ୍ତର, 55 ଶତକଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରକ୍ତକୋଷ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପିତ୍ତରସ ଝରେ? ଉତ୍ତର, ଯକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତ୍ତରସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସ୍ନେହସାରକୁ ହଜମ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତ ଓ ପାଦର ନଖ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି? ଉତ୍ତର, କେରାଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଆମ ଶରୀରର ଅଳିଆ ଗଦା? ଉତ୍ତର, ଯକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ଉତ୍ତର, ଅଗ୍ନାଶୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଦେହରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଶତକଡ଼ା 0.05 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ହାତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 28 ଖଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନାନ୍ଧତା ରୋଗ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ କାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, 3 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଆଖିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରେଟିନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କଳା? ଉତ୍ତର, କେରାଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ କୋଷ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କୋଷ ବା WBC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବକୋଷର କେଉଁ ଅଂଶରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ନ୍ୟଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଶରୀରର କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାରେ ଆଉ ପ୍ଳୀହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆକାରରେ ବଡ଼? ଉତ୍ତର, ମୋନୋସାଇଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ପରମାୟୁ କେତେ? ଉତ୍ତର, 120 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ କେଉଁ ଧାତୁ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଲୌହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ବେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମ ରକ୍ତରେ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 5 ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଝରୁଥିବା ପାଚକ ରସରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍।
ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ତାହେଲେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।